ahubwo amakuru mfite nyine nashaka kubijyaho cyane hashobora kuba abasirikare mu 23 urumva bari mu bibari bari muri konje nta mpamvu nimwe yatuma mu 23 atoroka iki urugamba se ruri wese kumaze umunyamakuru muri uku kwezi ukavarinze intambara zinga nta kintu cyatuma mu 23 atoroka bino ntambara mugembona abasirikare ba FARDC bajya muri mu 23 murimo kwakira uko ni ukuri mushobora kubiduhamiriza nuko kuri mwakomeza mutubwira byifashe gute rero se baraza amase ni benshi cyane ni umwe babiri ubye bimeze gute ya twandiki muri kifaransa twavuze neza plusieurs ari twavuze ngo bari benshi cyane kabisa bari benshi cyane none barimo guhunga iki Bonjour Njike Kaiko. Oui, alors bonjour. C'est ça ce qu'on nous a dit à Kigali que les FARDC sont en train d'aller dans les M23. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boate na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga no guhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Tongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. David nawe nongeye kugusuhuza ndakwifuriza ibihe byiza. Urakoze cyane. Na mahoro. Na mahoro. Ko ntawo ko nagize se. Kutangiye urangaye uri mu biki? Urimo urashaka wiri ngoma? Ndimo gushaka wiri. Oya na wapi? Hari ngoma turavugana ntacyo. Wabonye aba officier bakuru ba FARDC bari kwigira muri M23? Nababonye ariko twinjijisha. Nabonye ngo harimo n'umukoroneri. Ntago ari umwe. Bamaze kuba benshi. Ko se M23 recruit mumenye imeze neza. Imeze neza cyane. Abantu barimo guseka ibyo twinjiye tuganira kandi nijoro. Kariya ka video kanshimisha. Kora muturage se tukabereke. Reka tukabereke. Hanyuma dusoze kuri Roperi na Nyesi. Atangira zamura ukuboko. Aya mashimwe na yawe mana. Bomba. Hagarika. Usubire kuba mwicaye hariya, mwamwicaye hariya, sibyo? Babarira gitifu. Badohorere. Dore nako ka video twinjiriyeho mwakabonye. None se uyu muturage se hari ikibazo afite? Ntacyo. Afite ikibazo nyine kimwe. Nta bintu bya service maze by'uburere mboneragihugu.
niyo mpamvu ubona ajya gusezeranaho kugira ngo asezerane akaririmba amakorasi. biriya bintu byo kutubaha ibirango by'igihugu ubundi ko bikomeje kugenda bikomeje kuba ikibazo. Uribuka umuturage we bigeze no kubwira turasubiramo ati sinsubiramo. Ubu uyu nawe araje bamwote ku mbuga nkoranyambaga. Kandi nyamara nta n'impamvu yo kumwota kuko ubukwe ni emotion, c'est une chose émotionnelle. Ni émotionnel ariko ku birango by'igihugu ibyo bintu bya emotion zanyu birisa. Ku birango by'igihugu. Nese ubiboze ko nyamara busezeranya abantu nk'ijana. Uzi ko ngiye ntekereje no gukora ku ibendera ahubwo mpita numva hagiye ikintu kiremereye. Ni wowe. Gukora ku ibendera ubwaryo. Ni wowe nyine. Ahubwo ukavuga ko hari n'umuntu ubutana arikoraho nyine. Ubundi se umuntu ahuriraho n'ibendera. Uribuka ko hari igihe n'indirimbo y'igihugu bayiririmbaga ugahita uhagarara aho ugeze. Bashabye hari amabutina abantu bariye ukuntu yanga. Ubu basigaye bayiririmba abantu bari gukera kuvuga izeba abantu biti. Bakuyiririmba ahubwo rebe n'ukuntu idarapo kera nta bantu babaga bazi ko rishobora kunyagirwa. Ntibabaga bazi ko kikuba barahitaga izuba imvura yagwaga bakarimanura bakaryururutsa nako. Bakaryururutsa. So urumva rero turi mu isi imeze gutyo kuri aka video kameze. Nous dans une génération de Dorimbogo. Umva. C'était une Dorimbogo generation. Ejo nahoze mbiganira na Pasteur Musisi. Umva ni ibintu bisekeje abantu ni bantacyo nitayeho. They don't care. Ariko buriya rero what is this? Nyine ni ibihe byo kwenjoyinga inuzi. No kwenjoyinga ubuzima bworoshye. Oya ntabwo nta kintu kigoye kirimo kanisha. Uko byaba bimeze kose ariko ntago abantu bakwiye kubaho muri ubu buzima. Iyo ni conflit de generation yawe nawe urimo. None si intambara ihari se. Abantu bamaze imyaka 30 bavuye muri liberation urumva? Bamaze imyaka 30 ni nayo imyaka turimo kuguserebura muri tuzaserebura imyaka 30 genocide yaje kureba tutse ihagariswe urumva? Ariko urumva hajemo changement nyinshi. Uribaza ngo hajemo changement nyinshi. Habamo no guhindura nose integanyanyigisho zagiye zihinduka kenshi. Ndetse ntabwo nzi neza uzambariza no muri education niba bari bumvikana ku kijyanye no kwigisha amateka kandi ashobora no kwenkiriwamo uburere mboneragihugu. Uburere mboneragihugu ushobora kujijwa amateka n'ibituma kuvugana amateka ubwabyo. Ko kera abantu bahitaga ku idarapo bikagenda gute bari buzamura ainsi de suite urumva? So ubwo rero iyo espace yagiye ibaho yo guhindura ibintu byinshi bamwe bava muri anglophone bajya francophone igiswahili cyarinjiye integanyanyigisho imfashanyigisho ikirangaminsi ibitabo byigeze kuza ngo birimo ikinyarwanda kidasobanutse urumva bati mujye kubikosora ibyandikirwaga ngo urumva amafaranga arahindutse. Ariko iyo urebye abantu barajagara isinzi ntabwo ari kujagarara kujagarara byo bikuba busy abantu aho gukuza ubupfura ubona birundumurira mu bintu bidasobanutse. Oya arega birasobanutse ku gihe cyabo. Aho kubaka ubuhanga barababanya mu gihe bigiye. Aho kureba ejo hazaza bariherwa binywera abenshi banavumba. Urumva? Kuri social media aho ibintu byabaye unserious. Shati ikiganiro cyihariye twagikora byihariye twikomereza cyane. Bijya bintanga sinzi neba nawe ari kubibona cyangwa ni ngewe uba mu isi ntazi. Yewe nabivugaho byinshi ariko ndimo shaka kwifata. Nese nk'abavumbi cyera bajyaga bavuma muri ambassade ndetse ugasanga invitation muri ambassade ifite n'igiciro. Kubera ibintu yazari ifite igiciro. Kubera abakozi bakora muri ambassade akahita nyine akayobora. Ati zinzaze mwera pezi zarihera abana minerivare y'abavumbyi kuko kavuga uti njyaza muri ambassade invitation ni 20 afite nk'eshanu ijana bikaba birabonetse kubera iki kujya kuvumbamo habaye n'abaherekejwe kavuga uti sheri tuzajyane hehe saha kujya muri ambassade nk'Amerika n'urugero ntufuta harira se nuko actually duhereye nyine kuri ibi ariko ni nko kukubwira ngo ubuvuze ngo ni ibishya ariko ntabwo bari bishya n'ibya kera byarahozeho sibyo ariko n'ibyariho kera
tuba tuvuga tuti byari biki reba nk'uyu reba nk'ibyo bintu abacuranze turi mu kiganiro uribaza abantu byageze ariko cyaravuze impamvu ngarukiye kuri iryo jambo ngo nashaka kuvuga byinshi cyara se byari shyashya na cyane byari shyashya burya buri gihe kigira n'igihe cyacyo ariko iki gihe cy'ikoranabuhanga cyo wamugani mu kanya wabivuga nta byarenze nta byacitse aho umuturage atagihura n'umuyobozi ikoranabuhanga risigaye rikora ibintu byose none bazagera bagere no kubendera barica aba baturage wasanga n'uyu nguyu yarandikishije ubukwe ku ikoranabuhanga akagira gute ku ikoranabuhanga ikimwe ngombwa cyo atafunzwe ku ikoranabuhanga iriya nyine criminal records urumva ku buryo n'abayobozi ubwabo urebye ukuntu basigaye bafata abantu basigaye bakubita bagira gute n'iki wumvise ibyabaye muri za Nyabihu sinzi nahane mperutse kubyumva muri iyi minsi hehe uyibuka Safari n'ahandi bya Safari rero iyo gap irimo agapira nyine kari kwa ntuza kwa ministre uriya w'ubumwe bumwe Ministre Jean Damascene afite akazi kenshi ariko still afite akazi kenshi no still nge ntago nyapfa guharira ibintu izo nzego kuko nawe mu muryango aho ukomoka umuryango bahurira hehe ugomba kuba ufite umuryango uri muri WhatsApp uri mu ntuze umuryango usumeze gute umuryango uri muri WhatsApp ubundi dushobora usigaye gusura abantu ukabona bose bameze gutya barimo gucata uzi ko ejo dushobora kuzabura abantu ntabwo twabura abantu physically yego ariko mentally and psychologically where they are ubundi se bari he niba inama y'ubukwe uribuka ahantu urabona ahantu beka yubatse yego ndahabona reba munsi ya beka ya parking hari higeze kuba ahantu restaurant yego yari igenewe inama z'ubukwe ndayizi ni nari nakoremo inama y'ubukwe iri ya restaurant ifatanya na parking ya beka neza y'abarokore ni restaurant y'abarokore ni y'abarokore twanarimbanye genda bazi I know bikanombe hafi no kuririmbi yego kwa Rodi na manager wabo rwose aracyarimo kuvuga Rodi twari BTC urumva yarakweraga ndibuka ko nakoreye inama y'ubukwe za 2010 gutyo muri iyo myaka ndabyibuka noneho ugende ngira ngo nibyo byimukiye hano kwa Mamizi restaurant kuki se warutanze urwo rugero en fait je bizanye nkwereka ko inama ziri physique twaraziremye z'ubukwe none uzimukiye nkwereke inama ubu groupe z'ubukwe mfite urumva dore ngi do iyambe wingukiye ne y'ubukwe dore ngiyi ndayibona runaka na runaka yego hago twaje kugira urumva dore nindi byimukiye hehe kuri WhatsApp which is not bad je nta kibazo mbifiteho ariko abantu bamenyere ibihe tugeze muri ibyo ngibyo akumva iyo wahuraga n'umuntu mu bukwe mwaraganiraga se bro wari warabuze sister warabuze twure bukwe urumva byaje kwimukira muri shiki kwa mami hejuru kuri restaurant bahantu hejuru buriya muri gare muri downtown nabyo ubu ngubu hagiye wapi nta bigihari so abantu bakiri se turimo kwinjiramo none uyu mugabo agiye gukora ubukwe aho kujya afashe ku idarapo aho kugira ngo asubiremo icyo umuyobozi amubwiye azanye swagaze niwe ari swaganira gusa afite umugeni mwiza nawe wamuririye ako David kuririmbira umugeni ntabwo bikuye kubaha inzego za leta n'ibirango by'igihugu ko wasanga gitifu rwo gambira bahuye buriya nduze mbonye mukondana gitifu ayisa mwaka mikoro ati uyu gitifu yigeze yigisha imbonezamubano buriya ikibazo gishobora guhinduka gitifu muri iyi case ikibazo gishobora guhinduka gitifu muri iyi case amuteri wagira ngo ninde se ubundi gise ndimo kugihindurana bahuriye heza ubu warahuye na gitifu ujya kwandikisha ubukwe urumva ariko washaka kuba bwandikwa na leta civile n'urugero ukaba wagiye wenteragitinga n'umuyobozi ukamukorera ibi ngibi ukamukoza isoni gutya uyu yigeze yakira inyigisho z'intuze zimbonezamubano kandi ko bitegetswe ko umuntu ziriya nyigisho bazigisha the same day ubukwe buri kandi imagine yigeze yisho bati maze iyo ugiye kugira gutya ugera ku idarapo maze idarapo ryubahwa gutya bigenda gutya abantu bamwe bagiye banabikritika dutekereza ko bizahinduka ndibuka nyiri kuri TV nagiye mbikoraho inkuru nyinshi ariko twigere mu kiganiro bimeze nk'ibintu twikomereza ikiganiro je ntabwo nabigira birebe sinabigira ubundi akantu konyine muhita mutuma kangarurira imitekerereze mizima nuko nta bihe bibura bubu niko konyine ariko hari igihe ureba bubu ukabona cyararangiye
iyo utangiye kubona bubu uba utangiye gusaza. ntabwo byoroshye buvande. Dave, none se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndabona hari amakuru atandukanye. Wabonye ko hari abaofisiye bakuru ba FARDC ngo bari kwiyunga kuri M23. Yego. Ariko hakaba hari andi makuru avuga ko hari abasirikare ba M23 ngo batangiye guhunga. Ayo ni amakuru cyangwa ni iki? Nyine ni ibintu biba bicaracara hirya no hino. Se babahunga iki? Ye birana by'ibinyamatwe. Sinigeze nshaka no kwikomantaho cyane kuko n'umuntu sinshaka no kwikomantaho. Kuko abantu bamaze ukwezi hafi kwenda kugera muri Sizifaya. Sibyo? M23 igira front line enye yo na FARDC. Iy'ingenzi ni ya Kibumba, indi ni ya Masisi. Masisi nini cyane cyo ko harimo burya ni ndende. Hari n'indi ya Rucuru, ariko hari n'indi yazimye itakirwanirwamo ya Kitagoma na Ishasha. Ku mupaka wa Uganda ujya kuri Lac Edward Nyirago. Yo yarazimye ntago kivugwa cyane. Burya iyo ufashije front line ihita igarukira ku kiyaga. Igahita irangira mbere yo kugera kuri Beni. Iyo bita Grand Nord, kuri Beni na Rubero kiriya kiyaga ubona ko nta bintu byinshi biba bihari. Cyane cyane ko Uganda nta kibazo igirana na Kongo mu bivuga uyu munsi kivugwa ku buryo habaho no gushotorana ku mupaka wayo. Nka Kongo irabyirinda, M23 ikabyirinda kubera ko M23 ibuze voisinage na Uganda yagira ikibazo. Ariko na DRC nayo yakigira kuko bafite na operation conjointe barwana namo. So urumva iyo agise nta kintu cyenda kuberamo. Hanyuma rero nkakubwira ngo abantu bamaze ukwezi kuri kwenda gushika kuri ya Sizifaya y'Abanyamerika. None se abantu barajya gutoroka bari muri Sizifaya? Ahubwo amakuru mfite nyine nashaka kubijyaho cyane. Hashobora kuba abasirikare mu 23 urumva bari mu bibari. Bari muri konje. Muri pass. Yego. Muri iki gihe burya birashoboka ko barashobora no gushyingira. Voilà. Gushyingira kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ayo makuru uzatohoza nayo nk'umunyamakuru ariko arahari. Arahari mu mucatinga muri iki gihe none mugacatinga ari Kampala kandi mugacatinga ari hehe? Mugacatinga ari Dar es Salaam ejo bundi kumugonyera kubona yasubiye Kiwanja. Movement just iyo movement irahari ariko siyo gutoroka. Birumvikana. Wibaze ko nanze tunafite Wiringoma muri iki kiganiro turi buganire. Sinshobora kukimubaza. Nta bihari. Iki ni igihe cy'amakosi cy'abasirikare, iki ni igihe cyo gushyingirwa kuko ziranye ishyamba ziri modere cyane urumva. Ubwo ni nkabyo twari dutangiye tuvuga. ikava mu mirwano ikajya gushyingira. Niwe yakunze kuvuga ati nyeshyamba zobona zitandukanye. Ni inyamugize ngize. Nyeshyamba shaza rwanisha drone na ntoze. Ziba ziri no kuri WhatsApp. Ziri no kuri WhatsApp kandi bazi ko government ba monitoringa. Yego. Era monitoringa. Ese ntifite nimero zabo. Uhamagara Wiringoma se n'undi akamubura. Ese ni babonye banjike kayiko kuri nuza kuri Twitter barimo bakurikira ikiganiro. Nta mpamvu nimwe yatumwe mu 23 atoroka. Atoroka iki se urugamba se ruri wese kumaze umunyamakuru muri ku kwezi ukavarinze intambara zingahe. Habaye intambara hari ambushi bavuze M23 yateze uyu mugeneral Cirimwami hafi na Sake. Iyo ambushi ntabwo yigeze ivugwaho na M23. Iriya drone bavuye M23 yahanuye nayibaje Wiringoma ambwira ko ari Rimeri urumva. Hari kuba koko bararashweho muri hantu barashweho bisimwa ari muri Twitter space ni Nyongera. Nyongera ni M23 yabyiyandikiye. Yose ni intambara ikaze. Hari wambajije ngo se ngo drone ko zabateye ngo bizagenda gute? Nese drone na BM igikomeye niki? BM ifite iminwa 40 irasa kuri metero bisaga 40 nayo nimbunda mbi cyane. Niba nakatiwusha ifite iminwa 12 irenze noneho BM ikubye nk'inshure 5 cyangwa enye uroza ko. None nguzanye drone iki niki nta kintu cyatuma mu 23 atoroka meno ntambara mugembona. Ni Rimeri ziraho ngaho ariko no babahanganye na Letigo ntago kubashyira bimiyaga. Ahubwo twavuze ko tubibaza Major Wingoma ibyo kuvuga ko bamaze iminsi babahungiraho ngabo muri FARDC bo barahunga iki?
igisirikare cyita ko kiba ariko kiryoshye. ujya ubivuga wowe Kiba ujya kiryoshye. uvuga uti hari abantu bashaka guhungirayo bakavuga bati ese turahungira mu nyeshyamba zirwana zisubira inyuma zirwana zidafata ibice. Barahari aho baba bahari benshi aho ntuze Alliance Fleuve Congo imaze kuzamuka. nahoze mbona ku kinyamakuru Top Congo FM ku kiganiro bagiranye na Ruberwa Azarias. Bamubaza niba ko yaragiye muri Alliance Fleuve Congo, avuga ko ari Washington, afite ibyo yibereyemo. Ariko ashobora kuba ari Washington yanari muri Alliance. Ariko yabahakaniye nyine. Sinzi niba wacyumvise icyo kiganiro. Oya ntabwo nacyumvise. Ndagifite. Ariko rero urumva bamaze kuzamura hamara ikintu kimaze kugira, kuko bamwe muri abo wa FRDC hari n'uyigeze kunyandikira ambwira ati rwose noneho ibintu bimeze neza. Sinzana bakura nimero zacu niba ahangaha. Akwandikira avuga ko ashaka kujya muri Ventura. Nene nategereje ko no muri abangaba ba Josue ariko ntabwo arimo. Ba joininze. Ahubwo twanareba niba amajoro y'ingoma ari hafi. Reba ko ari hafi. Kuko nabana ngo ba officier bakuru benshi n'abato ngo bakomeje kuva muri FARDC kuri Ventura barimo Colonel Biyoyo. Kuri ubu nguri muri Rucuru. Twabireba tukareba niba ari hafi tukamuvugisha, tukabaza wa mugani barahunga iki. Hello. Yes, hello. Bonjour, mon major Wilingoma. Bonjour. J'espère que ça va quand même. Ça va très bien. Ok, je suis dans un studio de Primo Media Rwanda avec mon collègue Kanejabo Jean Dodier. Nous vous offrons nos salutations. Merci pareillement, murakoze cyane. Yeah, mon major Wilingoma, hari amakuru amaze iminsi murimo gutangaza avuga yuko il y a une certaine désertion à partir des FARDC. Abasirikare ba FARDC bajya muri M23 murimo kwakira, uko ni ukuri mushobora kubiduhamiriza? Nuko kuri. Mwakomeza mutubwira byifashe gute rero, se baraza amase ni benshi cyane, ni umwe babiri ubye bimeze gute? Ya twandiki muri Kifaransa twavuze neza plusieurs. Ari twavuze ngo bari benshi cyane kabisa. Bari benshi cyane none barimo guhunga iki? Burabizi neza isikara ya Congo imeze gute, ifashe gute, burabizi neza. Ariko ndashaka kuvuga mu Kifaransa gakeya. Nta kibazo, vous pouvez parler en français et en swahili sans problème. Ok, le problème est que vous savez, l'armée congolaise a des problèmes tellement très sérieux. Lesquels? Ah ben, vous le savez. C'est une armée qui a des problèmes, d'autant plus que le président lui-même, entre guillemets, donc Tshisekedi a dit, vous avez suivi, il a dit il doit faire l'épuration, donc il doit nettoyer l'armée. Ce terme nettoyer l'armée, faire une purification, donc l'épuration, c'est-à-dire faire quoi? Donc on doit chasser certaines personnes qui ne sont pas, donc qui sont des personnes non engageantes dans cette armée. Ça veut dire quoi? Lorsque Kabila était au pouvoir, c'est une armée, vous savez, l'armée congolaise a commencé à partir de l'histoire de ce pays, donc de la force publique. Et après la force publique, il y avait l'armée nationale congolaise. Donc vous savez, c'est les problèmes qui s'est passé dans cette armée. Et lorsque Mobutu a pris le pouvoir, il a créé ce que nous avons appelé les forces armées zaïroises. Tout le monde connaît cette armée. C'est une armée qui se penche par rapport à celui qui est au pouvoir, donc par rapport à l'ethnie, par rapport au clan, par rapport à cette histoire-là. Donc, on n'a pas trouvé seulement une armée patriotique. C'est même à l'époque de Mobutu, même si nous disons que non, à l'époque de Mobutu, tout le monde faisait l'armée, mais les Ngwandi dominaient cette armée. Les Ngwandi dominaient cette armée. Les gens de l'Équateur dominaient, l'Équateur dominait cette armée. Alors, lorsque Mouzé est venu, vous avez suivi ce qui s'est passé avec le Mouzé Kabila, et vous avez suivi ce que lorsque Kabila, Joseph est arrivé au pouvoir. Alors, ce qu'il est arrivé au pouvoir,
Tout cela, on doit rejeter les autres. On doit rejeter les autres. Alors, mais ici maintenant, avec Tshisekedi, ça devient un problème très sérieux. Comment? Tous les postes clés, il faut que Moulouba soit là. Mais maintenant, ils ont ciblé une communauté qu'ils ont dit qu'ils sont des infiltrés. Les termes qu'ils appellent infiltrés. C'est-à-dire, ce sont des gens, et ils considèrent qu'ils ne sont pas des Congolais, qui sont dans cette armée comme les infiltrés pour les piéger, pour être ce que... Donc, les agents des renseignements pour un tiers État. Et c'est là que ça devient dangereux. Et le président lui-même a dit ça, et tous ces généraux le disent. Donc il faut nettoyer l'armée, nettoyer l'armée, purifier l'armée. Donc on cible notamment les rwandophones dans cette armée qu'il faut exterminer. Alors même les Katangais, il faut les exterminer, il faut les chasser dans cette armée. Donc il faut les voir là où ils sont, les débarrasser dans cette armée. Même d'autres tribus qui ne soutiennent pas leurs idées. Il peut être au Congo, il peut être de l'Équateur, il peut être de partout, mais qui ne soutiennent pas leurs idées. Il dit, ah, c'est là aussi, ce sont les agents de l'ennemi. Ah, c'est là où il y a les problèmes avec cette armée. C'est une armée aujourd'hui qui a la stigmatisation, qui régit les autres. Donc, on arrête les gens à cause de leur faciès, à cause de leur appartenance ethnique. On arrête, on emprisonne, on tue. Aujourd'hui, ces gens-là. Donc, tout le monde est devenu dangereux aujourd'hui. Ah, il est de quelle tribu? Ah non, lui, il est de... Ah non, non. Ah, ceux qui le soutiennent, ah, ceux qui lui aussi, c'est un Rwandais. Donc, on appelle ça... Au Congo, on dit... On doit être clair là-dessus. On dit que non, c'est Rwandais. Tu peux être du Bas-Congo, comme moi, mais lorsque tu ne soutiens pas du Congo central, comme moi, lorsque tu ne soutiens pas leurs idées, alors on dit que non, alors celui-là, alors, c'est Rwandais aussi, donc non, c'est une armée maintenant qui est désorganisée, qui a la... On torture les gens, on arrête les gens à tout moment, mais il y a un climat invivable. C'est pour cela que ces gens-là fuient cette armée, puisqu'il y a les désordres. Imaginez, on a appelé les mercenaires, on les paye combien? C'est vous les journalistes, il faut chercher. Les FDLR qui sont là, les réservistes miliciens là qu'on appelle entre guillemets les Wazalendo. Donc vous voyez les faveurs qu'ils ont, mais les FARDC ils touchent combien? Ils gagnent combien? Et c'est là, il y a un climat de mécontentement. Et maintenant, lorsqu'ils vont voir maintenant avec notre côté, le M23 dans l'AFC, Alliance Fleuve Congo, il y a la logique des choses. Il doit venir en masse. C'est cette raison que je justifie ça, monsieur. Mais mon major, quand vous dites que les FARDC, peut-être, on va mener nos enquêtes, payent beaucoup les mercenaires, payent beaucoup les Wazalendo, ça existe et ça peut exister aussi. Alors, les gens font de la désertion depuis une armée qui paye un peu, mais qui aille dans une armée qui ne paye pas. Donc, les M23 ou bien l'Alliance Fleuve Congo, je pense qu'ils ne payent pas leurs soldats. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça, mon major? Ok, moi, merci pour cette question. Je vais analyser les problèmes d'une manière globale et globalisante. Je vais le faire. Les problèmes maintenant, lorsqu'ils vont venir au sein du M23 de l'AFC, pourquoi? Il trouve qu'il doit y avoir quelque chose qui doit changer. Il y a un, ça ne va pas. En fait, lorsqu'on est dans une révolution, ce n'est pas à cause de l'argent. Ah mais non. Non. C'est à cause du changement. Tu veux que les choses bougent, que les choses changent. Eh bien, vous n'êtes pas là pour l'argent, pour les intérêts. Non. Mais vous êtes là pour l'intérêt public. Et pas pour votre propre intérêt. Vous vous sacrifiez. C'est ça la révolution. C'est ça la révolution. Donc, lorsqu'ils viennent, comme tu dis que là on ne paye pas, donc tu fais la mention à M23, donc AFC, on ne paye pas. Mais monsieur, nous mangeons plus que les FARDC. Est-ce que tu connais cela? Nous on mange 3 fois par jour.
nous sommes bien dotés, plus que les FARDC. Est-ce que vous le savez ça? Nous bénéficions de soins médicaux appropriés plus que les FARDC. Vous n'allez pas voir un militaire de l'armée révolutionnaire congolaise donc, qui doit aller mendier, demander de l'argent. Impossible. C'est impossible, ça n'existe pas. Mais allez voir comment les FARDC mendient. Nous, on a l'assurance médicale, on a tout, mais ce qui nous concerne, c'est cette révolution que les choses changent dans notre pays. Et on est là par rapport à l'objectif, à l'idéologie, mais pas par rapport à l'intérêt. C'est ça. Mon major, cette désertion proviennent dans des régions très lointaines vis-à-vis de l'espace que vous êtes en contrôle, ou bien ce sont des forces des FARDC envoisinantes. Donc, est-ce qu'il y a cette question? Ah, mais monsieur, mais je vous ai déjà expliqué ça un jour, monsieur. Mais lorsque le général de brigade Biamongo, Taïgawan, il était où? Le colonel Biyoyo, il vient d'où? Mais il vient de Kinshasa. Mais il y en a beaucoup. Le colonel Sabimana, il vient d'où? Mais ils sont nombreux. Je ne peux pas aussi continuer à vous citer. On fera même 2 heures du temps. Je dois vous citer beaucoup d'officiers supérieurs qui sont ici. Ils sont venus de Kinshasa. Ils sont venus du Bas-Congo, de l'Équateur et du Katanga. Ils sont avec nous. Eh bien, ce n'est pas seulement les problèmes de l'Alliance Fleuve Congo aujourd'hui, c'est le problème national. Nous traitons le problème d'une manière globale et globalisante. Donc, dire que non, c'est de proche, non. C'est tous les Congolais. Lorsqu'on dit Congo, c'est ce pays que nous avons une superficie de 2 345 409 km². C'est tout, partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, qui viennent en masse pour joindre à cette cause noble. Est-ce que mon major, c'est presque une dernière question. Est-ce que le M23 ne craint pas que les FARDC font ceci pour vous infiltrer aussi? Ok, c'est une très bonne question aussi, par rapport à votre réflexion. Donc, comme vous le savez, nous sommes une armée professionnelle et nous connaissons ce que nous devons faire. Ce sont les Congolais qui fuient. De l'autre côté, qui fuient la mort, d'autres fuient la mort, d'autres fuient l'injustice. L'injustice, d'autres fuient la mort, l'injustice, la stigmatisation. Donc pour nous, ce sont nos frères qui viennent chez nous, nous allons les accueillir à bras ouverts. Peu importe ceux qui peuvent penser que c'est petit, petit avoir ce que vous appelez. Nous ne sommes pas dans ce sens-là, comme ceux qui font le gouvernement, comme on va dire que non, non. Nous, on ne peut pas nous infiltrer. On peut infiltrer à quoi? On n'a pas un secret. Notre secret, c'est le bonheur de tous les Congolais. Même s'il avait cette intention, là où il était, dès qu'il arrive chez nous, il doit changer, il doit voir que non, c'est du miel. Donc, comme on dit dans un autre adage, on ne peut pas prendre beaucoup, les abeilles ne peuvent pas prendre beaucoup de temps pour expliquer aux mouches que le miel est préférable à la salle comme ça, et il comprendra que non, ça c'est une cause noble et juste, et il doit changer. Donc nous ne sommes pas là, dans cette petite chose-là, mais nous avons les bras ouverts, les Congolais souffrent dans tous les coins du pays, les Congolais souffrent partout, et ils ont besoin d'une aide, et nous sommes là pour eux. Nous appelons tout le monde, ils viennent, nous sommes des frères, nous sommes tous les Congolais. Donc, nous ne sommes pas dans ces débats-là. Ok, mon major, vous pouvez nous donner un message, si vous avez un message particulier, vous pouvez le donner avant qu'on vous laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les messages que nous donnons à tous les Congolais, et partout, que ce gouvernement a échoué, ces politiciens ont échoué, ils n'ont pas un bilan à présenter, ils n'ont pas un discours à donner, ils cherchent à dire n'importe quoi, à jacasser comme des petits enfants. Le problème est que avec cette classe de nos politiciens d'aujourd'hui, même si on fait 100 ans, il n'y aura aucun changement. Mais l'espoir est entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo. Merci beaucoup. Okay. Cette alliance, et nous allons changer ces pays ensemble. Merci.
Merci beaucoup, bonne journée. Umubajije ibibazo byiza bibiri. Ikibazo cyo kuvuga ati se ntabwo leta yaba irimo iboherereza abasirikare mu rwego rwo kugira ngo ibinjirire. Yego. Ni ikibazo gikomeye icyo. Simbizi. Kuko yego ni ikibazo ndanagikunze cyane, nawe wumvise ko yavuze ati ni ikibazo muri reflexion yanjye bigenze gutya na gutya. Kuko nta wamenya aba ba officier barimo barajya muri M23, nta wamenya nubwo gisubije ngo turi igisirikare kiri professionnel ngo infiltration bla bla bla, ariko ntabwo ngiye mbaye convaincre kuko ntabwo wasuzuma umutima w'umuntu nikimuzanye. Iki kibazo gisa gutya n'ubundi kuri Twitter, kuri X Space cyangwa icyahoze ari Twitter. Yego. Hari umuntu wakibajije Bisimwa amubaza ati se mwizeye gute yuko abantu baza muri Alliance Fleuve Congo today batazahindukira n'ubundi bakagenda bakabasiga nkuko byabaye mu mayandi za RCD za ndeyande zose izo ngizo urumva. Hanyuma rero Bisimwa ntabwo yoroshye, ubundi bijya Bisimwa ziri ibintu by'itangazamakuru cyane, abantu bamwikorereza bamubaza bitonze, yakoze mu itangazamakuru igihe kinini cyane. Amubwira ati abo ngabo bashobora kubaho koko, atari ko bazafata urugero ababikoze bari hehe, abagiye bava muri za RCD bakagenda, za SNDP bakagenda, bamwe barafunze, hari n'uwo yavuze muri RCD ufunze ngo wari umuyobozi, naramushakishije sinamenya ngo ninde. Urumva ntibarondekane niba ari inde simbizi. Nuko amusubiza gutyo, ariko byukuri wenda wanadufasha gukora senteze ibyo tuvugane na Major Ngoma, kuko wenda umuntu abanabaza yavuze ko nk'ikibazo cya mbere wamubajije iby'aba officier barimo cy'abasirikare bari kuba joininga, niba bari ku bwinshi cyangwa niba ari umwe avuga ko ari benshi koko nkuko babivuze. Anavuga ko bari kuba joininga kubera ko igisirikare cya Kongo nkuko we akidekriva ari igisirikare kikirobanura abantu amacakubiri. Yavuze yuko ugiye ku butegetsi wese bashaka kugendera kuri ibi n'ibi n'ibi, avuga Kabila, avuga Mobutu, Kabangwande ariwe bari bagwiriye mu gisirikare, kandi avuga ko iyo ngiyo ari nka routine imenyerewe muri Kongo kuva muri Forces Armées Zaïroises ex-phase kuzamuka ku bisirikare byose, ko ugiye ku butegetsi wese abanza kwiyegereza bene wabo. Ariko ko bigeze kuri Tshisekedi none byabaye bibi kurushaho. Kandi avuga ko Tshisekedi yakunze gukangisha icyo bita opération ethnique. Yego. Ko abita aba infiltré, ko umuntu wese batavuze rumwe ahita avuga ko ari abantu baje gucengera igisirikare bafite indi migambi. Ibyo rero avuga ko M23 yo itabifite. Hanyuma rero ikintu mubajije mu kanya kiri utese kute abantu bava mu gisirikare gihemba nubwo yaba makeya urumva bakajya badanahemba namba, sibyo? Bashobora ngo ntabwo yoroshye, nta nubwo icyo kintu cyumvikana, kuko umusirikari aba agomba no gutunga umuryango we niba utunga umuryango we n'iki byose. Ariko buriya Major Ngoma n'umunyapolitike none ari umusirikare ahise avuga ati twebwe hano umushahara ntabwo ari atariko nibura service médicale zacu zifite zira bien assuré, abasirikare bacu bavurwa neza, abarwaye barashwe imiryango yabo kurusha bariya. Hanyuma icyo bita military warfare avuga ko barya 3 ku munsi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ku musirikare. Kandi nkurikije ko nigeze kubaza abantu bo muri Rucuru bahemba gutabarimu bagira gute ibintu nk'ibyo hari Major Ngoma batakubwira, ariko nibyo nigeze kuvuga dutangira ikiganiro. Niba abasirikare barya 3 ku munsi, abasirikare bashobora gukora ubukwe, umusirikare ashobora kujya muri konje. Hari ibintu M23 itavuga ko yita ku basirikare ngo ndivuge ko yaba bahemba kugira ngo bitajijisha abayijyamo cyangwa abatekereza kujyamo. Ariko bano basirikare mu 23 bafite uburyo babayeho utabara amafaranga, ariko babona muri equivalence y'ubuzima ntacyo babihomberamo nabo. Ntabwo yabikubwira ariko birashoboka, kuko ntabwo byumvikana uburyo mugana umusirikare ashobora kuva ku ruhande rwa guverinoma cyangwa se umuntu akaba yarataye umuryango we nkuko wigize ubimbwira nzenze ngo yavuye iri yaraza arabajoininga mu buzima bwari bumeze kuriya. Sasa ntabwo M23 babayeho nabi, ntabwo bashaka kubivuga kugira ngo bitabyaza izindi saga, ariko bafite imibereho irenze iri hejuru. Rero nawe nahita nkugarukaho cyagiye uvuga ngo iriya cortege ngo yazanye muri press conference bashobora kuba bafite n'ibirenze biriya bagaragaje. None se wagira ngo nabivuga ko ari ubukene
oya niyo mpamvu bise bigarukaho buriya oya ntabwo ari yanavugaga kuko na biriya bifaru byazengurukaga hariya by'abagande byatwara bisimbwa kandi bikamugeza iyo yajya kuko mu nshingano abagande bafite burya bafite no guporoteja bari bafite n'inshingano zo guporoteja bari abasirikare bo mu Ventura kugira ngo batagira ikibazo kibabaho kuko ikibazo kibaye byateza indi saga nanone byose birashoboka sicyo nashaka kuvuga jewe ariko uko biri kose warfare y'abasirikare bo mu Ventura ifite ukuntu imeze ibi ntabwo ari ibintu byo gufana kuko niba banesha leta bakayirukankana bayirusha n'ibindi byose ABCD kugera kuri Z harimo n'ibyo bindi sauf ko tutazi ngo barahembwa ntibahembwa ariko ntabwo watsinda umusirikare udafite ibyo umurusha trust me no kumbunda nibyo wabonye igisirikare cya Afrika nako ishyaka ryo muri Afrika y'Epfo ryanditse yego bati murimo murajya mu muriro w'abantu barusha imbaraga barusha kurwana barusha tactique barusha tere sinanzi ko tere n'icyongereza urumva naryo ribamo ntabwo nzi icyongereza cyinshi nababibonye kuri ibyo ngibyo Ventura ifite ibintu rusha guverinoma byinshi niyo mpamvu batsindikana barasikana banesha ntibakakubwira ngo bafite koze barwanira ngo koze ngo niyirwana niba ari kumbunda barabarusha niba kuri tactique bararusha leta niba ari kubikoresha bararusha leta urumva kuko ibyo byose bigize icyo bita military success ibyo uri mu rwanira hanyuma rero wenda ubwo na FARDC zisobanura ibyayo njike kayikwanze kutuvugisha ngo tubaza abasirikare baje barahunga iki urumva ntabwo zo bamugerageje kanongere ngerageze nta mugabo wo kubwira ngo tezevu yanjye akarabimbwira ngo apere mu ademe ngo tetwe arabwira ngo apere mu ademe amahamagare pe kabugerageze njike ndabona ariho bonjour Njike Kayiko. C'est bien parce que oui, alors bonjour. Bonjour beaucoup. Je suis Kadni Jabo Jean de Dieu depuis Kigali ici au Rwanda. Je suis journaliste. Je voulais vous demander à propos des soldats des FARDC qui sont en train d'aller dans les M23. C'est ça, c'est qu'on nous a dit à Kigali que les FARDC sont en train d'aller dans les M23. Yagiye. Ndashaka gutanga ubutumwa ngo nuko Kigali bababwiye. Kuko yabashye mu kiganiro. Yagututse sha urakotse. Oya nje nagajyanuka actually. Wowe uzi igifaransa cyinshi. Yegeze kuvuga ngo bari kwanza kwivuga ngo rambwira gusa ibyo umbwira. Merci beaucoup pour l'intervention. Pour cette intervention. Ngerageze numve ko nyitaba. Oya murashwana noneho. Arimo arankupa. Arimo arankupa. Arimo arankupa. Nuko nyine nta kundi. Ese ko nta mirwano barimo kurwana. Twavuga ibiki se bindikaneje. Fete urumva aba basirikare barimo barajya ku ruhande rwa M23 hari ikibazo nashaka nuko nyine majoro Iringoma yahise agenda hanyuma nyuma ya wa musirikare wagiye nyine ariko Biyoyo Josué uyu munsi ko yitwa Bahati Baringene Saddam n'umukoloneli ngo yabaga muri brigade ngo ya 21 arasize ngo niki afite irihe peti ni koloneli ni mukoloneli hanyuma uze ko nitujya gusoza ikiganiro ndakubwira icyo mbitekerezaho kindi yego cyangwa sinzi icyo nari mvuga nti ubundi birafasha iki M23 ko n'ubundi nibisanzwe ari igisirikare gitsinda kwiyumva ku ikipe itsinda n'ubundi nta cyugiye guhindura kinini oya birajyana nicyo ndaga kukubwira turi busozereza bari rezuma kwisi ukimbaza ndagisubiza mu buryo bwa gisirikare yego koroneri no musirikare ufite ni ipeti bari komeye mu gisirikare kandi n'ijabo kugira ngo byumve neza nuko kugira ngo utoze umusirikare umukoroneri umuhereye wenda kuri kadete nta kindi kintu kidasanzwe afite indi specialité c'est no dogiteri n'umuengineer y'itangaza niki urumva cyane cyane nk'umukoroneri Biyoyo Josué nahoze ndeba ngo yoza akuriye regiment y'ijana 3 muri za 2012 ntago ari umukoroneri mushyashya uribonye vuba
urumva anadeservinga ko yaba n'umujenerali mu zindi ngabo urumva ndetse unavuze yuko kuba yari koloneli muri 2013 na kabiri akaba akiri koloneli uyu munsi n'amanungu niko yamukura mu gisirikare cya leta akamuzana muri M23 nta kindi kintu akurikiye kubera ko biragoye cyane nubwo bishoboka urumva ko na M23 bari bafite ibyo peti n'ubu bakiri fite nanone kugeza uyu munsi yego ariko we kuba yari muri guverinoma yarayoboraga regima nahoze mbaza ngo regima ni iki muri Kongo urumva bambwira ko ari urwego rw'igisirikare runisumbuye kuri brigade urumva urumva so nkabona ko rero icyo nashatse kugusubiza ahangaha nuko umusirikare kugira ngo abe koloneli bitwara igihe kinini cyane yego ntabwo rero wambwira ngo mu ngabo zose ku isi koloneli ni umuntu woroshye nubwo ajya muri Amerika nubwo ajya hose umukoloneli ni umuntu ukomeye cyane nkaba navuga ko rero impamvu mvuga ko ari icyo bivuze nuko kumuforoma bitoroshye kugira ngo ugere kugira ngo umubone nyine yego nicyo ndacyumva ariko se kwiyunga ku ikipe itsinda n'ubundi kwiyunga ku ikipe itsinda nibyo narimo kuvuga nibyo naringezeho ariko ubu ubonye nka M23 nyine ibibonye umuntu kugira ngo imuforme imwitrainingiye byayitwara imyaka itari hasi ya 20 none uramubonye n'amakosi yose azanye ni ikintu uzi ko muri administration muri uzi ko mu mikorere y'ibigo uko mbizi y'ama institution hari kosi baguha bakagusinyisha yuko uzabakorera igihe runaka yego nko mu buganga par exemple iyo uhaye buruse yo kwiga ubunasi n'iki byose hari imyaka muri minisante itari hasi y'itatu ushobora gukorera leta bakabona gukorera ahandi none tuve muri ibyo ngibyo tujye mu bya gisirikare umuntu n'umukorera yavuye muri leta avanye amakosa adasanzwe urumva ntabwo tuzi ngo nayahe bamajoro ngo tuzabaza tubabaze speciality bafite zisanzwe ariko iwe nka Josue yari regiment commander mu myaka 12 ishize urumva M23 yungutse uwo mu commander nicyo nshaka gusubiza yungutse undi muntu baha front line bakavuga bati Kibumba hari koloneli Nzenze no rugero Kabundi yari muri Masisi sibyo ariko noneho dushobora gufungura indi front line tukayiha Biyoyo akagenda ariko kandi ikindi nakubwira ntagaza wenyine baravuga yatubwiye ko yavuye za Kinshasa n'iki byose ariko wibwira ko abazakurikira koloneli ari bangahe abantu bashobora gukurikira umukoloneli ni bangahe ni benshi cyane urumva n'amakuru azanye niba yabaraga amafaranga afite ibyo ashaka gukoza babwira niba wenda yakoraga muri command urumva afite abantu akuriye urumva andi makuru yose azanye ntago ari makeya sibyo niba yayoboraga ibiro akaba yari afite aho bita ba clerk cyangwa abasekreteri be bihariye bavuga batafanda ubwo agiye natwe ntabwo turi mu mutekano reka duce isheni natwe tugende ibyo byose koloneli ni umuntu ukomeye mu gisirikare cy'igihugu yaba igihugu icyo ari cyo cyose cya Amerika yaba mu Rwanda yaba mu Burundi yaba mu Buganda yaba muri hehe hose kwakira umukoloneli mu ngabo bifite indi meaning kari nijabo nakubwira ko ibitoroshye icyo ni icyo nakubwira ariko natekereze ko ubusanzwe nzi yuko nka Kabila yajyaga ashaka gutwara abasirikare abakura mu nyeshyamba abahaye n'amafaranga urumva none se uyu nguyu yaramutse aje ataguzwa amafaranga akaza azanye n'umutima wose urumva akemera no gusiga bya bindi banaga muri guverinoma nk'uko twabivuze mu kiganiro ni ikintu gikomeye cyane kanija noneho kugira ngo wenda badukurikiye babyumve tutabagoye yego ubundi mu ngabo y'abantu barwana mushobora gushimishwa n'ibintu nka bitatu by'ingenzi icya mbere ni ugufata ibirindiro by'uwo mu Rwanda ibirindiro bikomeye ariko pananga n'agasozi ngo niki kadafite n'ikintu kiriho sibyo icya kabiri iyo barwana ni ukwica umubare mwinshi wabo mu Rwanda icya gatatu ni ukubohoza umubare munini wabo barwanaga ariko na karite yabo mu bohoje n'ibandi yego twafasha imbohe twafasha abakoloneli twafasha ofisiye superieur n'abagenerali niki ariko no mubo bishi ibyo byose barahapfuye bandi so urumva rero ko kuba aba bakoloneli barimo baza ni kimwe mu bigize gutsinda urugamba ariko noneho mutanarwanye cyangwa mwicane mugire gute mwishyireho n'uwo musaraba kuko iyo barwana bahuje igihugu bakicana nabyo ntabwo bari byiza abantu bazi urugamba rwo kubohoza u Rwanda muri Liberation War urumva bagiye bashima niko nabivuga ko nta munsi numwe abasirikare bo muri RPF bigeze bagaragaza umubare n'amazina y'abantu
bagiye bica ni babo kwa Habyarimana nibo babyivugira ku bwabo. So urumva rero ko kubijyanye no gufata abantu bangana n'abo bantu baza babasanga mu 23 ni kimwe, ariko Canisius ni muzakora ikiganiro uzanamubaze niba iyo desertion dans le cadre politique nayo idahari. Ngo uzayibaza Canisius ni umunyapolitike barimo baraza. Ntabwo twayibaza abangaba abasirikare. So ndumva aricyo kiganiro cyacu niko nabivuga kone n'umuntu ukomeye muri ubwo buryo, noneho sumwe bashobora kuba barenze n'umwe tubonye n'undi, reka turebe aho bizagana. Ubwo tuzajya tumenya ibintu cyangwa bazasobanura ntuze na press release tumenye ibindi byinshi. Ese uwigize umva biriya bintu by'amakudeta ngo biri kuvugwa ngo hariya muri Kongo ni ibihuha byo ntabyo, nta kudeta nayo. Yes, ariko uribuka ko si wambwiye kifo naramukubwiye na harya wa muntu uzawundi ninde Tango kane Tango harya uyu nguyu yatubwiye ngo karinde akumvise ukuntu yatubwiye ngo ni Taiga wano abasirikare n'abarabizi ibintu byo kugenda Tshisekedi bimbwiye uti ibintu byo kugenda cokoza abantu bamwe baremereye ati bishobora kumukoraho. Rero kuba ari amakuru yaraje kandi urivugira ubusa, ariko nanone ushobora kubikadiriya nkaho biri muri cadre ya kudeta, ariko nanone ahubwo biri muri cadre ya Tshisekedi urimo guhimba ibitabayeho kugira ngo abone uko abexpress uko abikuraho. Nanone yego akavuga ati ntabwo nizeye Tango for Hamisi warwanye muri RCD akaba ari inshuti na Kabila n'iki byose. Kabila yaramuhaye kuyobora iriya region ya Kinshasa. Ubundi umenye ko nubwo wabona ama division ukuntu abapanze, ariko umuntu baye division y'umujyi yego ya capital ujye utinya burya. Ni nko kuvuga ngo meya w'umujyi aba ari ku rwego rwa guverineri, ariko uwo meya w'umujyi nyine umuntu ujya kwakira perezida basuye igihugu nta wundi guverineri waza bamwita road meya. Yego ni road meya nyine, ntabwo ari meya ibonetse wese. Turi kumwe. So urumva rero na Tshisekedi ubwe ashobora guhimba ibisa na kudeta nka bya bindi Juvenal Habyarimana yahimbye ku itariki enye z'ukwa 10/19 agahimba igisa na kudeta kitabaye, ari ukugira ngo abone ukuntu afata abantu we yita kari ibyitso bya M23, ariko en réalité atari kuvuga yuko hari kudeta yateguwe, ngiteguye na Kifwa, ngiteguye ngo na Tango for. None se ubundi none wa mugani wa mwana w'ikirura n'intuze byose ashobora kubitegura gutyo yareba nawe bakabinyuramo bakanamuhirika. Kudeta ni c'est une chose à ne pas exclure pour rwose muri Afrika, kuko nk'ubu ndibaza bakifwa ahantu bari nabo batango for bumva biriya na Moise Katumbi kongeraho Joseph Kabila wacu cyangwa wanyu. What is that? Oya ntacyo atwaye nyine, no kuvuga ngo baba bashobora anytime nabo kubishingiraho ashaka kubafunga, ariko hari nicyo bita noze mechanisme de défense. Defense mechanism nabo bashobora kuzikora gutyo, bakabashobora kubikora bakavuga ati ubwo ahereye kuri Tango for urumva Taiga abantu yamucitse urumva bayida abantu banyamakuru nagira ngo mbibutse muri iki kiganiro abantu bandika ngo Tango for ngo ni for ntago ari byo, ni Tango for kane ntago ari for cyangwa for se cyangwa ibintu nk'ibyo ako gaciyeho. Rero sana kuvuga ngo rero bashobora kubiteganya kumuhirika. Icyo ni kimwe mufise amagambo yagiye avugana na General Numbi urumva birashoboka ibyo ngibyo ahamagara abashinzwe yo guhirika Tshisekedi. Bishobora kuba mechanisme Tshisekedi arimo gukora kugira ngo yikureho abadashaka urumva. Hagati aho ngaho giye nk'umusesenguzi ntacyo nakwemeza muri byombi, ariko byose birashoboka. No bushoni ishoboka iri kuri table. Twabonye ko na Amerika yavuze ati iraburira ngo abashaka guhirika Tshisekedi. Ubundi ibibaburira ku buryo babireka bafite uwo mugambi. Oya ishobora no kubanyuramo kugira ngo bamuhirike. Rese Amerika ni inshuti na Tshisekedi. By the way abantu babona interventions zirimo kuba muri Kongo, ibihugu bisa nk'ibiri mu bitugu bya Tshisekedi n'undi wari wese urumva, nubwo wa M23 n'uwo wese umunyamahanga yaje abashaka interesse nta rukundo ruba rurimo. By the way ntago Amerika ikunda Tshisekedi, ntago yange M23, ntago ikunde M23 ngo yange Tshisekedi. Bose it's all about n'inyungu ababona yaba gufiteho. Ibyo rero na Tshisekedi na Amerika yananyura muri abo generali nese Mobutu ntiyari inshuti ye za Amerika na CIA yajyaga arara muri White House. Yararagamo ngo abandi ba president bararaga handi ariko akarara muri White House. None se ihirikwa rya Mobutu ntabwo Amerika hari kirizeho. Ushaka kuvuga ko byabaye itabizi? Ntabwo byashoboka. Ntibagiye babigira.
wabonye ejo bundi wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika ngira ngo ni Herman Cohen ukuntu yajyaga avuganira Tshisekedi mu minsi ishize none akaba atangiye kumushinja kwiba amajwi yego double standard politics and diplomacy ni ibintu Amerika ikora ni n'ibintu ariko abantu kwisi bose badukurikira bakwiye kumenya bakanamenya bibaho nta kirenze kirimo so rero coup d'etat ntago mbizi ariko irashoboka ariko ishobora no kuba iri prank ya leta ya Kinshasa mu buryo ubwo aribwo bwose ni udukurikiye wabasha nawe kwisesengurira ntabwo nicanga ngo mbe nakomeza cyangwa mbe muri politike icyo ari cyo cyose kirashoboka mu buryo ubwo aribwo bwose n'igihe icyo ari cyo cyose birashoboka byose Dave reka dusoreze aha ngushimire cyane ndumva nanjye nagushimira yego yakoze cyane Major Wiringoma yakoze n'umuvandimwe w'Kinshasa Njike Kayiko yakoze cyane oya bintu uza bigoma abigoma na leta ya Kinshasa yakoze cyane Njike Kayiko na Wiringoma ba intervenye muri iki kiganiro uko biri kose tutujya ngo atajya bagira ngo dutijya guhamagara cyangwa kubarasinga inkuru zacu wese twamuhamagara akatwitaba akadusubiza cyangwa akagukupa umugari hariya ngo yarakubwiye ngo mbesire oya ngo teze ngo tetu ariko rero abantu bakwiye kuba smart niba udashaka no gutanga amakuru hari ubundi buryo wabivuga unese ubu harayamaye oya ariko se haragwigeza gutuka yawe nawe shaka ora burokotse yewe ajya nsubiza nta kibazo kandi urakoze cyane yego mukomere rero mukomeze mu hanyanyaza umwaka turebe ko nawo tusunika tujye 2025 nta kibazo